बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ भी रहें खुश बाशने, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जहाँ पर अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कानून साजियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर अपने बचाव के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजियाँ हो रही हैं। इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, बावजूद इसके कि अपोजिशन का एहतजाज अपनी तौर पर बजा है और बिल्कुल दुरुस्त है ये एहतजाज, क्योंकि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदालत है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला दिया है कि ये मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है, मगर चूँकि इसमें अपना बचाव नज़र नहीं आता, इसलिए जो हुकूमत की मंडेर पर बैठने वाले कव्वे हैं उन्होंने ये कानून साजी काएँ करके अपने नाम कर ली है और कसरत राय से मंजूर कर ली है। क्या अवाम इसके लिए तैयार है? सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि आप कोई भी कानून साजी करते हैं, क्या अवाम इसके लिए तैयार है? अगर अवाम इसके लिए तैयार है या नहीं, इसका जवाब कल रात सवाबी के जलसे में आप लोगों को मिल जाना चाहिए। सवाबी के जलसे में समंदर था, ठाठे मारता समंदर था, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो जलसागाह पहुँच ही नहीं पाए। वजह ये थी कि सड़कें बिल्कुल जो थी वो जैम पैक हो चुकी हुई थी और जलसागाह मुकम्मल तौर पे खचाखच भर चुका हुआ था। बैठने के लिए, पाँव रखने के लिए जगह तक मुयस्सर नहीं थी। अवाम का ये फ़ैसला है, और अगर अवाम के फ़ैसलों को जबर के ज़रिए, बर्बरियत या फस्तायत के ज़रिए रोकने की कोशिश की जाती है तो उसके नतीजे में हालात हमारे सामने हैं जो बांग्लादेश के अंदर हुए। बांग्लादेश जैसे हालात हैं वो पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता रूनमा हो सकते हैं, क्योंकि हालात एक जैसे हैं, कुछ ज़्यादा इसमें इख्तलाफ नहीं है। ये जो मिसाल है बांग्लादेश की, और ये जो पिछले चंद रोज़ से बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस और ख़ास तौर पे कल से, उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश हमारे लिए एक इबरत की मिसाल है। हमें समझना चाहिए, चाहे हसीना वाजिद ने एशियन टाइगर बांग्लादेश को बना दिया था, एशियन टाइगर उसको तस्लीम किया जाने लगा, उसकी इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी से कहीं ज़्यादा बेहतर और आगे थी, मगर वहाँ पर भी जुल्म था, वहाँ पर भी जबर था, और जहाँ पर आवाम की आवाज़ को दबाया जाता हो वहाँ पर यही नताइज बरामद होते हैं जो हसीना वाजिद के दौर को सामने रखते हुए अब स्टूडेंट्स की तरफ से बर्पा किए गए। और अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने दोपहर 3 बजे का वक्त दिया हुआ है कि अगर पार्लियामेंट को तहलील ना किया गया तो फिर हम अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेंगे। ये हालात हैं जो उभरते हैं, हमें इससे मिसाल पकड़नी चाहिए। हमारे सामने एक दो नहीं बल्कि 3 मिसालें हैं। अगर गौर करें तो हमने देखा कि जहाँ पर जुल्म और जबर, और जब आप किसी और के कंधे पर खड़े होकर, सवार होकर हुकूमत करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो एक अंजाम था हमारे सामने अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी के हालात हमने देखे थे। कैसे उसको भगाया गया, अपनी आवाम को छोड़ के वो कैसे भाग गया। अशरफ गनी के बाद हमने 2022 के अंदर श्रीलंका के राजापाक्से की गवर्नमेंट के हालात देखे, और हमने देखा कि किस तरह से राजापाक्से भागा, किस तरह से सब छोड़ छाड़ के उसको भागना पड़ा। फिर हमारे सामने कल 2024 के कल के अंदर 5 अगस्त को बांग्लादेश की सूरत हाल हमारे सामने है कि कैसे सिर्फ 45 मिनट दिए गए कि इसमें फ़रार होना है तो ठीक है, वरना अंजाम बड़ा ख़तरनाक है। और क्या अंजाम होना था, क्या आप लोग जानते हैं कि अवामी लीग के कई ऐसे रहनुमा थे जिनका ताल्लुक़ चूँकि हसीना वाजिद की पार्टी से अवामी लीग से था, उन्हें जो एहतजाज करने वाले स्टूडेंट से, जो नौजवान थे, उन्होंने मारा पीटा, जान निकाल दी और फिर लहू लहान करके लटका दिया गया। ये फिर अंजाम होता है, मगर हम किसी तौर भी इबरत पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि जो जुल्म या जबर या अवाम की आवाज़ को दबाकर हम कानून साजियाँ करके शायद अपनी हुकूमत का किला मजबूत कर लेंगे। हुकूमत के किले अवाम की खुशी के साथ मजबूत होते हैं। अगर इकॉनमी हुकूमत के किले की मजबूती होती तो हसीना वाजिद को सब छोड़ छाड़ के इस तरह भागना नहीं पड़ता। और फिर बांग्लादेश में आपको नज़र आ रहा है कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे अक्सरियत ऐसा होता है कि हमारे लीडर्स रोकते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को रोकते हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि होगा नहीं, क्योंकि एक ख़ित्ते की सूरत हाल है ना। एक ख़ित्ते के अंदर जो जो अफेक्टी है उन सब के अंदर एक इनकलाब है। आप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अक्सर बदल गई, श्रीलंका के हालात आपने देख लिए, बांग्लादेश में देखते ही देखते पलक झपकते सूरत हाल तब्दील होगी, तो पाकिस्तान इनसे कैसे बच के रह सकता है। मगर पाकिस्तान के अंदर अगर गौर किया जाए तो इन तीनों ममालिक की निस्बत फस्तायत ज़्यादा है, जबर ज़्यादा है, बर्बरियत ज़्यादा है, और लोगों के अंदर खौफ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतना खौफ भी नहीं, कहते हैं सियाने कहते हैं कि इतना खौफ नहीं पैदा करना चाहिए कि इंसान बेखौफ हो जाए।
اور لڑنے کی ٹھان لے اس خوف سے، لیکن ہمیں کل ثوابی کے جلسے کے بعد ایسا نظر آ رہا ہے کہ عوام اب اس خوف سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ستمبر کے اندر لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور پنجاب سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ جب ہر طرف سے لوگ نکلیں گے تو کیسے روک لیں گے؟ کیا لوگوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکے جائیں گے جو عموماً دیکھنے میں آتا ہے؟ کیا لوگوں کے اوپر سیدھی ڈائریکٹ گولیاں فائر کی جائیں گی؟ اس کے بھی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ کیا لوگوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ پارلیمنٹ کی طرف خدا نہ خواستہ یا کسی اور ہاؤس کی طرف بڑھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات کو ایک ترازو میں رکھتے ہیں تو سملیرٹیز اور وزن اور ان کا توازن جو ہے وہ ہمیں ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سیانہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو مشکل میں دیکھ کے یا دوسرے کی پرابلم کو سمجھ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہتی۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے اندر وہی ہو رہا ہے جو حسینہ واجد نے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلط کیا عوام کے اوپر، زور زبردستی سے میرٹ کا قتل عام کیا۔ پاکستان میں بھی یہی ہے، میرٹ کا قتل عام ہے۔ یہاں پر بھی خاندانوں کی حکومتیں ہیں، یہاں پر بھی ایک دوسرے کو آشیرواد صرف خاندانوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ، پوری گائے جو ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں وہ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے ایسی قانون سازیاں کر رہے ہیں کہ جس میں صرف ان کا خاندان یا ان کی پارٹی کا فلاح ہو اور عوام جائے تیل لینے، عوام جائے بھاڑ میں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی اس وقت ہے۔ ثوابی کا جو جلسہ ہوا ہے یہ ایک ٹریلر تھا اور یہ بار بار بتایا جا رہا تھا یہ صرف ایک ٹریلر ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں 9 مئی کا ثانیہ ہوا، 1.25 سال اس کو بھی ہونے والا ہے۔ عمران خان کے رجیم چینج گورنمنٹ کو اتار کر گھر بھیجنے کے بعد بھی ایک عرصہ لمبا بیت گیا ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھے 1 سال ہو گیا ہے۔ 1 سال سے جو شخص جیل کے اندر ہے اس کے بیانات پہ ہی ثوابی کا حال ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے لوگ وہاں پر امٹ کر آئے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہمیں نظر آ جائے۔ اپنی کرپشن اور اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے، اپنا مال بٹورنے کے لیے، پاکستان کے قومی خزانے کو خالی کرنے کے لیے، دونوں ہاتھوں سے خالی کرنے کے لیے، پھر خاندان کو کوئی ایک بندہ نہیں ہے، سارے مل کے اس کو خالی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے 24-25 کروڑ عوام جو ہے اس کا مستقبل داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ لیکن اب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ بار بار، ولاگرز بار بار، سینئر تجزیہ کار، صحافی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بار بار بنگلہ دیش کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حالات اتنے گمبھیر ہوں۔ لیکن اگر ہمارے پر رول کرنے والا حاکم ہی یہ سوچ بیٹھا ہے کہ پاکستان کو اسی نہج سے گزارنا ہے، انہی حالات سے گزارنا ہے، تو پھر اس کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ پھر پاکستان کی عوام جتنا بھی چاہے اس کو بچانے کی کیسے ممکن ہو پائے گا؟ تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر فوری طور پہ زخموں کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خون اسی طرح سے رستا رہا، تکلیفیں اسی طرح سے اٹھائی جاتی رہیں تو ہر آدمی بے خوف ہو جائے گا اور کسی بھی بے خوف شخص کو دوبارہ سے خوف میں لے کر آنا ناممکن ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔